guys. Padua ko rin yung birds niya guys. Padua na birds. Tanong mo na rin birds. Patalay ka birds? Birds, patalay ka? Pilay mo talay birds? Ha? Patalay ka, patalay? Patalay. Ako na talay na birds. Talay na birds. Ako birds. Ako na talay na birds. Bird ba? Lagi rin tingnas ba? Lagi rin tingnas ba? Ay, tirada ba? Tirada ba? Arade, abot na miss final destination ha? Arade ha, periti kita diri kay mga PWD mi ha? Wah, unari taruno. Nahali na day ni atong buko juice no. Sa 5 ka. Oo ha. Oni sa ikon. So karon no, naabot na may sa baskita no. Nahali na siya sa kahaponon.